Hi guys, for today's video, kung negosyante kang kasama nako, gagamit kag mga timbangan, pues mauni imong gipangita kini ang timbangan nga grabe kasulit, ikaduha na nako ning palit kay ang isa nako ani maglima na katuig sa akwa ug dili gyud mo magmahay kung mupalit mo ani nga timbangan kay sulit gyud kayo ni sa bulsa ug makasib mo aniya dili pa gyud mo makailad og customer aning timbangan na dili pareha sa uban mga mangilad ba. So dili ka magansi, dili sad magansi ang imong customer, so patas ra. Og basin matingala mo ba nga sa ako ang pag-open sa timbangan kay gakurap-kurap ang iyahang number sa timbangan ba. Sa registration ragid na sa akong cellphone na dili na siya guba. Dili na siya guba kanang gakurog-kurog ang number o nakita ninyo nga gakurog-kurog gakidlap-kidlap siya sa registration ragid na sa akong cellphone. Dali ra kay siyang simbolo na asay charger, na asay pakapin nga bolt, na asay charger, na asay kanang stainless nga planggana. Dili gyud mo magmahay kung makapalit mo aniya kay magdugay gyud ni sa inyo ha. Dili parehaan ang lingkod bitaw nga dali ra gyud siyang maguba, mabasa lang gamay guba na dayon siya. Siya dili siya mabasa kay nakahanging man. And dali ra pud kay ni siya isimbol guys. So kung negosyante ka hala pagpalit na ani kay sure gyud ko nga malipay ka aning timbangan na. Ibutang nako sa comment ang link para maka-order na ka.